guys. Yun lang. Dari masuk lang. Kita dapat rezeki guys. Giveaway. Uang jangan uang mo yun. Ada ko na. Nah, Nalisong ini sa minta, abes, yan ha? alhamdulillah rezeki. La ilaha illallah. Ada rezeki juga ternyata. Toke mude, bos tuwe. Bos na. Yo. Nah. Ibu pegawai terus banyak. Ayo! Ay! Ibu nggak bolesan terus nggak Bukan sombong guys ya. ngaji ya. Tapi udah orang megang sebanyak jadi cekaklah nah. Alhamdulillah.